पालये शिरगांव हांगा टीसीपी कायद्याच्या कलम 39A खाला प्रस्तावित भूंय वापर बदला आड महत्वाचो निषेध करपाक मशाल रॅली जाली। तांच्या जमनीच्या हक्कांक धोको निर्माण करपी प्रस्तावित बदलांक विरोध करपा खातीर तशेंच नागरिकांक जागृताय करप आनी एकठांय हाडपाच्या ह्या रॅलीचो हो मुखेल हेत आशिल्लो। कलम 39A खाला प्रस्तावित भूंय वापर बदला आड करमळी गांवकारांनी मशाल रॅलीक व्हडा संख्येन हजर रावन आपलो एकवट दाखयलो। थळाव्या लोकांनी तांच्या पूर्वजांच्या जमनीचे लुकसाण जावपाची शक्यताय आणि तांच्या उदरनिर्वाहाचेर जावपी परिणामाविशीं उक्तायिल्ल्या हुस्क्याक जाप दिवपाची ह्या रॅलीक लोकांचो बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो। पालये शिरगांवचे थळावे आणि आरजीपी पक्षान ह्या आंदोलनात सक्रियपणान वांटो घेवन विरोध केलो। आमचे दोंगर आमचं गाव आमचे दोंगर आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमच्या उदक आमची झाडां आमची जनावरां आमका नका आमका नका। आमचो गांव हो इल्लोसो माणकुलो गांव आनी ह्या माणकुल्या गांवाच्या सरावंडींग आख्खे डोंगर आसा, ग्रीनरी आसा। ते आमच्या कितलेच पिळग्यो जाल्यो आमच्या पूर्वजाच्या टायमारसून हे सगळे ग्रीनरी हो जो डोंगर आमकां सांबाळीत येयल्लो आसा आनी तो खंय तरी संकटान आसा। आयज ह्या डोंगरांचेर सर्वे नंबर 42, 51, 53, 54 आणि 55 हे हळू हळू करून चेंज ऑफ झोनान घातलेले वयता अंडर 39A। हो 39A हो विकार आमच्या गांवांत बाधक आसा आणि तेजे विरोध करपा खातीर आमी जमलेले आसा। हेच्या पयलीं एक कॉर्नर मिटींग जाली, थोड्यो बारीक आमच्यो मिटिंग्यो जाल्यो आनी सरकाराक सांगपाक, सरकाराक रिक्वेस्ट करपाक की हो 39A सेक्शन आसा तो आमच्या गांवकारांक बाधक आसा आनी तो आमकां आमचो गांव काबार करतलो। व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन हाडपाचो प्रयत्न जो आसा हो सरकार रचता आनी हेजो विरोध आमी एवरी टायम केल्लो आसा। आमची लेटरां दिवन आमी कंप्लेन घालून जावं लोकांक परत परत लोकांकूय अवेरनेस केल्लें आसा आनी लोकांकूय सांगलेलें आसा की अशें जावपाचें आसा म्हणून। आनी आमी आयज पळयता की ऑलरेडी ऑपोजीट सायडीचो दोंगरार JCB चालू जाल्ली आसा। एक 5000 स्क्वेअर मिटर जमीन अप्रुवल ऑलरेडी जाल्ली आसा आनी बाकीचे ऑलमोस्ट 84,000 स्क्वेअर मिटर परमिशनाक गेल्ली आसा 39A अंडर। हेजो कोर्टानूय हेजी फायट चालू आसा, पण गांवकार भायर सरप हे खूब गरजेचें आसा। आयज अशें दिसून येयल्लें आसा सरकाराक की आमी कितेंय करतले आनी तें चलतलें आनी तें पोसतलें। आनी तुमी पळयता आसतले गांवांनी अशेच प्रोजेक्ट आनी अशेच जे 39A अंडर जावं कसलेय मेगा प्रोजेक्ट जे आसा हे हाडीत चल्लेले आसा। हांगा एक टायमार ह्या पांया गांवांत उदकाची प्रचंड प्रमाणात प्रॉब्लेम आसलो। उदक सारकें नासलें, पयऱ्यान उदक येतालें, लोकांक बाबड्यांक तांनवचें पडटालें, पयऱ्यान पासून उदक येयलें अर्दर बीन उदक येतालें, ही परिस्थिती आसली। आयज मातशें करून ती आमी इम्प्रुवायज केल्लें आसा, पण हे फाल्यां अशें कन्स्ट्रक्शनां येयली नाल्यार फुडल्या पिळगेक हें उदक उरपाचें ना। आमी तांनून मरचें पडटलें, ही परिस्थिती आमची ह्या गांवांनी जातली आनी ह्याच गांवांत न्हू आख्ख्या गोंयभरान हीच परिस्थिती आसा। आनी तेकाच लागून आयज तुमी सगळे हांगा उपस्थित आसा। हांव ह्या सावंतवाडी मतदारसंघाचो आमदार म्हणून कंटिन्युअसलो पाठिंबो ह्या आमच्या गांवकारांक आनी खंयूय गांवांत असो विशय घडटा तांकां कंटिन्युअस पाठिंबो दितलो। तुमकां आनी चड आनी वेळ घेयना, कारण आमकां आतां ती आमची जी मशाल यात्रा आसा ती आमी सुरवात करतले। एक तुमकां एकूच विनवणी आसा की हे जे मुवमेंट आसा हो मुवमेंट आमी सगळे एकजूटपणान एकटे रावन झुजया। हांगा खूब जाण खूब कितें कितें आपणाचे तकलेन येता ते चालू करूंक सोदतले, हो मुवमेंटूय ब्रेक करपाक सोदतले, पण आमी समज गोंयकार एकटे रावले नाल्यार कोणूच काय करपाक शकना। आमी नेट दवरलो एका नेटान आणि एक ध्येय दवरलो की आमचो गांव आमी सांबाळटले आणि फुडले पिढीक हो जो गांव जसो आमच्या पूर्वजांनी जसो दवरलेलो तसो आमी फुडले पिढीक धरतले। आमी खूब पाशेस काडले। गेल्या फावटी टीसीपीन आमी सांगले जरी तर तुमी आमकां आयकोचे ना, आमचे 500 पिड्यार जातले आनी जी गोंयभर जी क्रांती पेटोवंक जाय ती कशी पेटोवपाक जाय ती आमी ठरयतले।
आणि ते पाचशे पिड्यार जाल्ले आसा. आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका गोंयकारांनी दाखवयल्या शांतीपायेन आपण जिखून येयला त्याच भाशेन आख्खो गांव उठलेला कळना आनी आख्खो गांव गोंया उठोवंक जाय जे आयज कोणशांनी गोंयच्या जागे जाल्ले कळना हा लोक. तुझी हांगासर जी हुकुमशाही जी आसा अथवा तुझ्या सरकारची जे हांगा चलचें ना. आयज या पाळेकारांक हांगा आयज मशाल मिरवणूक जाला ती पळय. आजचो दीस याद कर. विश्वजीत राणेंच्या कितें चलयल्लें आसा तेका आमी आव्हान दितले. महायुद्ध 44 म्हणजे प्रोटेस्ट 44 डेज चाललो. आमदाराच्या घरा गेले, सरपंचाच्या घरा गेले, तुमकां तीच पाळी तरी ना. आमदार केन्नाय उलो मार तो येता. त्यांनी 1.5 वर्सां पयलीं बिल घातलेले, लँड प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन बिल. म्हटल्यार भायरसून कोण जागो घेवपाक येता गोंयान त्यांनी कितलो जागा घेवपाचो, ताका लिमीट कितली आहा, त्यांनी घेवपाचे का ना तो ते सगळे त्यांनी बिल घातलेले आहा. अजून हे सरकार ते बिल पास करना. कित्याक ते जर बिल पास जाले जाल्यार दिल्लीकारांक हे भायले जे लोक येतात तांकां जागे घेवपाक मेळची ना. आता आमी झगडटा कित्याक 39A ओके 39A स्क्रॅप केलो, दुसरो हाडटलो मागीर 49A हाडटलो, 69A हाडटलो, कितें हाडटलो. पण ते परत तुम्ही झगडटले. ताका लागून तुम्ही तुमच्या ग्रामपंचायतीन मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून ठराव म्हणपाक जाय. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. मांडवीतलो गाळ काडपा विशीं वेरेकार COP कडेन पावले. कांय म्हयन्या आदीं थळाव्यांनी हे संबंदीत जावपी काम आडायिल्ले. वेरेकारांनी मांडवी न्हंयेचेर प्रस्तावित कॅसिनो बोटीचेर तिडक उक्तायल्या. व्हड संख्येन गांवकार एकठांय येवन विरोध केलो. ते न्हंयचे कुशीक बोट लावपाक आमी दिवचे नात. अधिकाऱ्यांक उक्ती शिटकावणी दिल्या. व्हड प्रमाणात तरणाट्यांनी खर शिटकावणी दिल्या. ते खंयचेय परिस्थितीन जहाजाक तडीक लावपाक दिवचे नात अशेंय सांगले. अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप केलो ना जाल्यार कायदो हातान घेवपाची शिटकावणी लेगीत आंदोलकांनी दिली. लिगल एडवायझर आसा तो सांगता पळय जाता तें कर म्हणून न्हू. तो सांगता आमी लिगली आसा. जो जर लिगली आसा जाल्यार तुमकां मिडिया तर्फे तुमकां खबर आसतली की आयज तेंच्यांनी जे कसिनो लॉबी हांच्यांनी कितलो सरकाराचो रेव्हेन्यू कितलो लॉस केला पळय तो आनी कितलो डीव आहा तो जर लिगली आसलो तो सांगतना आसतलो हे. दुसरी गोष्ट एका सांगता आमच्या बेरेकारांक खेळो नाका. तुका लास्ट सांगता तुजे बेऱ्यान कितें प्रोजेक्ट येता पळय तितले बोन उडोवपाक आमची कापासीटी आसा आमचे कडेन. तूं आमचे कडेन बेरेच्या गांवच्या लोकां कडेन खेळो नाका. तूं आमकां अशें ग्रांटेड घेवं नाका की तूं येवन आमच्या लोकांक हें सांगतलो. आनी आमचे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तेंचे कडेन तूं खेळो नाका. लास्ट ताका इतलें सांगता तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता तो कोणीय आसूं मागीर कळ्ळें तुका न्हू. आनी ताका एंड ऑफ द डे आमी कितें आमच्या तेणेन आमच्या जे विलेजर्स आसा तेच्या पांया कडेन आनी सॉरी सांगपाकूच आमी लायतले ताका. ही आमची कापासीटी आसा. तो जो उलयता पळय दादागिरी करता की तुमचे कडेन जाता तें कर ताका लास्ट तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता तो पळयता जाल्यार तुका जर आमी जर आमच्या पांया कडेन विलेजर्साचें नांव घासपाक लायना न्हू जाल्यार त्याच नांवाचेर आमकां कोण दादागिरी कोण तेजो जो लिगल जो रिप्रेझेंटेटीव कोण आसा पळय तो उलयता तेजें नांव म्हाका खबर ना. डेंटिनाचो जो आयज जो बोटीर कोण उलयला पळय तुजे कडेन जाता तें कर म्हणून तुमचे कडेन पळय न्हू तो ताका इतलेंच सांगता तुमच्या माध्यमांतल्यान परत आनीकदां सांगता ताका जर नांव घासपाक लायना आमी गांवकार न्हू वेरेकार न्हू हेच बाबूचे नांवाचें दुसरें दवर स्वता जिवाक ते हुशार सांगता पण आमी कितें हें ना. दुसरी गोष्ट सांगता तुका सरकार एके सायडीच्यान सांगता आत्मनिर्भर भारत म्हणून आपल्याच्या स्वताच्या पायवेले जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन भाव आसा त्या तुमच्यानी भीक मागोवंक येवना बाबा आमकां कामाक लाय म्हणून ते स्वताचे पोट भरता. तेजे तुम्ही पोट मारपाचो तुम्ही प्रयत्न करता. सरकारच पोटार पांय दवरता असो जालो आनी स्वताचे तुम्ही सांगता पळय न्हू सबका साथ सबका विकास म्हणून. कसलो सबका साथ सबका विकास? हो सबका साथ सबका विकास हो सरकाराचो विकास येता. आनी हे जे कोण रुलींग MLA आसा पळय न्हू तेंचो विकास हो लोकांचो विकास न्हू हो. ही लोकांक खंय ते दिशाभूल करनाका लोकांक पिशान काडनाका. तुम्ही हजारांनी कोटी तुम्ही लोकांचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांच्या नांवाचे तुम्ही सेंट्रला कडल्यान पयशे हाडटा मरे हे करपाक हाडटा तुम्ही. वी हॅव सँक्शन 1000 crores फॉर फिशरमॅन्स म्हणून. खंयच्या फिशरमॅनाक तुम्ही दिता? आयज तुम्ही रेस मागून रडयता, तुम्ही कारंजाले रडयता, कोलवा रडयता. तुम्ही खंयच्या फिशरमॅनाच्या नांवान तुम्ही भीक मागता सरकारा कडेन वयर वचून.
हे करपाक तुम्ही पैसे मागता? तुम्ही म्हणले तुमचा आमदार तुमच्या बरोबर आहा म्हणून अरे अजून पासून जर आमदार असा पळय तुका न्हू जाल्यार आमदार आमी आमदारांक आमकां सांगला अजून पासून आमच्या आमदाराचे हे आसा की आपूण तुमच्या बरोबर आसा आमी मागता आमदारान आमच्या बरोबर उबो रावपाक जाय म्हणून. Then Captain somehow was busy. Some reason he cited. He is busy still. So then we happened to meet some hydrological surveyor called R. Gupta म्हणून. Okay, R. Gupta जेन्ना आमी मेळ्ळे so we were like जेन्ना तो भितर सरलो तेन्ना आमकां दिसलें हो कोण तरी बाबा आन्सर दितलो म्हणून. पूण ताका एक सिंपल क्वेश्चन केलो आमी हे आमी जे लेटर इनवर्ड केल्ले ते 30th ऑक्टोबर आमचे एज वेल एज बेसमागूस पंचायतींतल्यान येयल्ले प्लस MLA इज अ सायनी MLA हे रिप्रेझेंटेटिव्ह सायन मारलेली आसा की तो हे वॉट एवर ही कन्सर्न्स ओके सो ह्या रिप्लायचेर ताका ती ही फायल खंय आसा तीच खबर ना एज अ व्हडलो ऑफिसर तेन्ना ताका इनवर्ड आनी हे आमी विचारता the outward department the person who sits there says that it is sent to him only तेजें नांव घेता आनी ताका ती फायल जाल्यार खबर ना खंय गेले ती खबर ना आतां आमी प्रेशरायज करून जेन्ना आमी काय विचारले तेन्ना हे येदो व्हडलो तो आतां रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ते रिप्लाय पळयत न्हू कितें विचारी जाल्यार तो म्हणटा वी ओन्ली नो मँगोज खंय वी ओन्ली नो मँगोज टू ईट फ्रॉम वेर दे आर बॉट अँड वेदर दे आर स्वीट और हे आपणाक काय पडलें ना म्हणटा आतां असले इरिस्पॉन्सिबल आन्सर आमकां असले डिपार्टमेंटाचे ऑफिसरां कडेन गावता आमी आतां वळपाक तरी खंय एक व्हडलो प्रस्न आसा कितें तुका तेन्ना विचारता बाबा तुजें हांव म्हणटा तुमचें सर डेजिग्नेशन कितें तो हिंदी उलयतालो आमी ताका सांगलें की तुमचें डेजिग्नेशन कितें वॉट इट हॅज टू डू वीथ दीस यू टेल मी एक्झॅक्टली आनी अरे ऑड आन्सराक गावले ऑड like it was like spending that half an hour inside discussing it was like wasteful complete waste everything is got to do with department we cannot do this we cannot do that no आणि ignorant आणि काहीच ना आम्ही आमचं कन्सर्न कित्याक न्हू we see time and again we have been giving memorandums to captain of ports दिला आम्ही पंचायतीनूच तांकां लेटर दिला पूण पंचायतीच्या लेटराक ते रिस्पॉन्ड करना अरे ग्रामसभाचें रेजोल्युशन आमी म्हणटा इट इज समथींग सुप्रीम ताका वालोर आसता कितें तेंच्या ताका वालोरूच उडयला तुका काडून कांयच रिप्लाय करना आनी रिप्लाय हांव ते दिसा पयर हांगा येयलो तुमी मिडियानूय कवर केला की तेणें म्हाका सांगलें ऑलरेडी ताका रिप्लाय दिलो म्हणून पंचायती कडेन इनवॉल्व ना रिप्लायचे आन्सर तेंचे कडेन पंचायती कडेन ना तेन्ना सेक्रेटरी कडेन व्हेरीफाय केल्यार तो म्हणटा ना आमकां इनवर्ड कांय जावना तेंचे कडल्यान मागीर आयते हेजेर देर इज समथींग फिशींग फॉर शुअर दीस पीपल आर जस्ट प्लेईंग अरावंड आमचो एक डिमांड आसलो की आमकां तें वर्क तें काम स्टॉप जाल्लेलें जाय आनी आमचे जे लोकल विलेजर्स आसा तांकां खंयच्या तरी पंचायतीन तेजेर क्लॅरिटी हाडून कितें चल्लां एक प्रेजेंटेशन वी वर डिमांडींग देन ऑल्सो एंड नाव ऑल्सो वी वॉन्ट टू नो ते कितले भितर येता आनी कितें आमी जेन्ना म्हणटा देन इट इज नोटिफायड एज अ ब्रिडींग सायट सो हॅव यू चॅक दॅट तो म्हणटा शोर इज 500 meters फ्रॉम द शीप खंय अरे आमी ताका विचारता तुजें नांव कितें तो म्हणटा पेरंबार्देस गोवा कितें सर सारकी फिशावना हांव म्हणटा अकॉर्डिंग टू मी रॉंग ऑफिसर्स कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान भरलेले आसा फक्त लोकांक लागून आनी गूड ऑफिसर्स म्हणटा टू डू ऑल दीस फिशी वर्क गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. वेर्ना जंक्शनार सकाळी गुड्स कंटेनर पलटी जालो. येरादारेत व्हड आडमेळी सुरू जाल्यो. हो कंटेनर वेर्ना उद्देगीक वाठारा सावन बंगळुराक वतालो. पुलिशेन घडणूक थळार धाव घेवन ट्रॅफिक उणें केले.
गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. नागरिकांच्या आदारान आम्ही पणजेकार या नावान जावपी सीसीपी वेंचणुकेन 2024 वर्सा महापौर रोहित मोन्सेरात हांच्या पॅनला आड उमेदवार उबे करतले अशी घोषणा उत्पल पर्रीकारान केली. उमेदवारांची नावां गुप्त दवरल्यात आणि योग्य वेळार रणनीतीक रितीन उक्ती करतले. आम्ही पणजेकार हो राजकीय पक्ष न्हय आणि तातून वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे वांगडी आसात अशी माहिती पत्रकार परिशदेन उत्पलान दिली. म्हज्या बरोबर वेगळ्या वेगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचेय लोक आसा जे म्हाका दिसता बरें कॉन्ट्रिब्यूट करूं शकता पणजे खातीर. ताका हे तांचो मुद्दो आसा बाबुशान काँग्रेस फोडिल्ली, सो बाबुशाक जिखपाक दिवप काय ताका हरोवप आनी पणजेन एक बरें वेगळें हाडप पॅनल स्टार्ट डायलॉग विथ पीपल वेर आज पयले कावन्सिलर्स कॅनॉट एक्सप्रेस देर व्यू ते कामां करता आसत थोडी कळ्ळें खंयच्या वॉर्डाची, बट दॅट इज नॉट द ओन्ली इशू. पणजेचे इशू कांयच डिस्कस जायना इन द कावन्सिल, सारकें जायना. फॉर एक्झाम्पल पार्किंग हें आसा पळय, आपल्या फ्रेंडाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला ते कोविडाचें रिजन म्हणून फुडें हाचेर काही डिस्कशन ना, ताचे रेट कार्डान आसता. सो असले खूब विशय आसा हाचेर उलोवपाक कावन्सिलरांनी एक्टीव जावंक जाय. आमी पॅनल आमचे येतले पळय हातून हे सगळे डिस्कशन मेजर विशय कितें घेतले म्हणजे आमी मॅनिफेस्टो सगळे आसता. हो एक विशय आसा, एक विशय आसा स्मार्ट सिटी सेवेरेज केल्या लायन पळय ती कोणाक खबर ना कितली कमिशन जाल्या, कितली बेटी पायपां घालून जाल्या आनी आमदाराक किंवा मेयराक विचारल्यार ते म्हणटा आज कॅन्डी. सो हो एटीट्यूड पयलीं चेंज करप तिथे लोक कशें हाडप एक्चुअल वे तुमी सुरेश बाबाचें काम पळयलां ते काम कडेन एक डायलॉग तातूंतल्यान सगळे विशय आमचे मॅनिफेस्टो आमी तीग जाण एक वर्सा प्लॅनिंग करताले, उलयल्यार मागीर आमी प्लॅनिंग फेल जाता म्हणून सायलन्स इज गोल्ड म्हणून आमी ओगी रावन हे सगळे आयज घडोवन हाडलां. दिस इज अ नॉन पॉलिटिकल पॅनल and we can assure you that all the political parties of Goa will back this panel. It will be a one-to-one fight which never happened in the past. I am confident that the people of Panjim under the leadership of Utpal Bab, Datta Prasad, myself, Vaidehi, Minin and all others, they will wholeheartedly support us. They were suffering for last 5 years. Silently suffering. Pollution of Panjim has gone from bad to worse. Children are suffering. Pregnant women are suffering. Milk which is supplied is bad. Fish which is supplied is bad. Water which is being drunk by all of us is not that good. Therefore, I appeal to the people of Panjim, trust us, give us your support and we will do wonders. You know, when I was the mayor, though late Mr. Manohar Parrikar, my personal good friend, we might have differences in every political party because I was in Congress, he was heading the BJP. But inside we were always good friends. He wanted that during my mayorship, the building of CCP should come. But unfortunately, he went to Delhi to be the defense minister. So things got stuck, but we can assure you that the municipal building will be built by us top class. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकर. गुजरात नोंदणीकृत कारीन कळंगुटे वीज ट्रान्सफॉर्मराक धपको दिल्ल्यान उजो लागलो. अपघाताच्या वेळार 5 पर्यटक गाडयेंतल्यान प्रवास करताले. बरे म्हण बरे सगळ्यांक कारींतल्यान भायर सरपाक येस आयले. जाल्यार जखमी जाल्ल्या 2 प्रवाशांक वैजकी उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेल्यात. ह्या कारीन वीज ट्रान्सफॉर्मराक धपको दिल्ल्यान उजो लागून पुराय वीज ट्रान्सफॉर्मर नश्ट जालो. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेत उजो आटापांत हाडलो. मजगती वीज ट्रान्सफॉर्मराक धपको दिल्या उपरांत गुजरात नोंदणीकृत कारीन उबी आशिल्ल्या रेंट कारींक धपको दिलो. ताका लागून आनीक लुकसाण जाले. अपघात जावचे कांय खिणा आदी कार वेगान वताली असो प्रत्यक्षदर्शींनी दावो केला.
गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.